दोनों साबाल सुधा काम करके तो जाते रहे लेकिन मारे तो सब हिसाब थोड़ा सा अरे लगी भाई छूटे ना भाई नमाज पढ़े শোনে সামনে হান কামড়ালি গেল আমি কিছু জানি না এই পলিথিন সব ছুটে গেছে যা যা চলে যাবে ये टिकट के बाद ना आना रे टिकट के कल्ला मुझे यार तो नॉर्मल वो सुनी की छोटे प्लस दे ना छोटे ना ओइडा खावा अरे माथा ही दे ए आ दौड़ से ए कोई ना काई तो फिर ये ए गेम खेलते तो लोग पास माथा ला ना दी ए ये कोई ना उठो आई दे 11 টা ए किसा मारिस के আর আমাদের গলায় বেঁধে দে কয়টা নিয়ে দেখ বাড়ি মারিস কে এই সব ছাড়া দে সব হুয়ারে মানে মাছ এই হইছে ওর মাথা এ দেখা যে টাল ঢুয়া তোরা একে 20 টাকা তো বেশি মাথা তো বল ভাই ভাই কিছু করবে না খেলা দেখে এই ক্যামেরা খুলছে দৌড়ে বাঁধিস ক্যামেরা আবার তো বোঝে না ওইটি বাঁধছে ওইটি ওরে কাকা রে ভাই ভাই